From the USA, we're finally home. So Pilipinas, where we belong. Born and raised, now back once more. New adventures open every door. Louie Boy Club, tara na. Drum and family fun. Balik Pinas, living the dream. Welcome to Louie Boy Block. Tingnan din yung ano, sa buhok. Andun? Sige. Manami gani kuya eh. Dami, no? Ba, kalamit. Thank you, Kidrom! Bili tayo sa Watson. Oo. Makakita tayong Watson. Oo, mamaya doon sa ano. Wow! Mami, is ano may araw nagikupo karon favorite nga tito. Si Tito Louie. Yeah! Okay na, ampo na. Ampo na po ka namin. Na, pray na. Pray. Pray. Salamat. Lord. Oh, ikaw. Dear Bagay Lord, ka, dugay matapos. Sige Dear na. Lord, thank you very much for this opportunity that you gave us to be together as a family. Please protect us all. Please give us all the good health and strength, especially Tita. And please bless us as we go Cagayan. Bless Romeo as he drive. Protect us all from harm and danger, bad intentions of men, from trouble, and most especially from accident. Thank you very much for all the blessings and for all the family that they are not with us today. Give us all good health and strength. Thank you very much for loving us and hearing all our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. So, gibutang ko 200. Oh, talagang masarap siya, oh. Kasi di daghan pa na sa baligya. Tsaka, kanina. Kailan mo tango ay kanang tubod. Damo na, display pa Oh. lang. Dito kami guys sa kalsada, oh. Papunta kami ng Cagayan de Oro City. Yan sila. Ay tasang lang tulit. Ano lang, sunis na yun? Wow. 132. Ang iyon ko. Ano na? 13 na lang, sir. Marang guys. Rambutan, Bangkok, Santol. Oh. Uy, durian. Abis. Ha? May papi. Din. Guys, didi, magamit po. Silupin na po. Wani niyo. Jing, amo ning hambal mo, Jing, oh. Kung wani sa una, wani. Amo ning wani. Kung tagok yan sina, Oh. masunog yung panit ko. Ah. Ilaw pa. Wani. Pila na ako utang sa imo. 150 plus 220, 370. Kapala utang. Ako ganito ya. So, gabi oh, may juice pa oh. Salad oh. Oh. Kami guys, Cagayan de Oro City for 2 nights. Doon kina Romy. Sa pinsan ko si Janet. Ako sila, after 2 nights, pupunta ng Davao kami. Uwi kami ng Maynila, Pampanga. Tapos in a week, Palawan naman tayo. Sino makaon? Ay, karon lang ko. Hindi ah. Sintay lang, sintay. Ano lang, kumain na ako doon. Sisi kasi. Lansones.
Lasones. Oh, sige, bigyan mo si Inday. Oh. Good morning, world! Muna tayo, 1, 2, 3, go! Good morning, world! Blended ah! Dapat ito na good morning world sa may fruits. Agani na, sige lang. Ipakita mo natin ang fruits. Ano siya ho? Korean siya na nagkuhan, construct. Kunong ka dito sa ito nga. Pwede man da. Pwede man. Oo, okay. May mga salakyan daw. Pag-picture. Okay. Wapo, aga. So, dati wala pa tong bridge guys to connect the two islands. From Ozamis to... Ano na dayon dito? Illegal na... Lanao. Lanao del Norte. So, una magsakay man ko sa lancha, Rom. Kaya di ba nagkuhan ko sa Maranding, nag-ubra ko ka 6 months. Actually, may barko sa unang pakadto doon. Oo, halin sa pier, babakat to sa... Tabok sa diyo, kakarga. Oo, munang nasakyan to sa una. Oo. Laba, gali. Dagat naman siya. Oh, may galakat lang, oh. Siguro lukap na din siya. Status siya sa... Oo, dati ano lang lancha. Ngayon may bridge na. Dirang kulambugan. Dirang kulambugan. Lambugan. Dati dyan ako, sasakay ng lancha, papuntang Kalambugan. Pasting, dagat sa unang may katabok. Tayo sa itaas nung bundok na yun, no? Oo. Oh, ngayon nandito na tayo sa tinatanaw lang natin to kahapon. Kahapon ito ang tinatanaw natin. Ngayon, yun naman ang tinatanaw natin, yung pinuntahan natin. Tinatanaw natin kahapon. Layo, oh. Ayun. Picture mo na. Pwede na dito. Pwede. Damo ka pa. Damo, dali ka picture. Oh, may hagdan pa ka doon sa dalo mo. Atong kapote yung Oh. atong gikatuan to. Diin? Dira? Diin? Ato tong may gaputi nga pangano do may building May building. Oh, ito yun. siya. Oh. Sinso Samis. Tanawang ako. Ikaw layo, no? Oh, ayo. Wow. Dito tayo tong kita pangano diyan may gaputi. Baliya? Ano to? I thought ang tunumbo lang. Ako man. Ako yung pala. Taas gali. Ito pa mo na din. Gali ka. Gali ka. Hindi yon ga. Ang pinunta natin, halika. Ayan lang eh, yun. Hindi yun kuya. Ito ang Yung pinakamataas. natin kuya yung may clouds yung may puti isa top. Ito yung building yun. Oh, may puti. Yan ang building. Thank you. Thank you sa aming mga pariente sa Ozamis, Cagayan. Yay! Ito tayo natapos. Kay ang chin sa Takato. Actually kung mapadabaw ta jing diri ta maagi, lapit. Lapit lang siya. Kung diri ka halin. Oo. Oh. Ito ba ito mo na, dindabaw dayon. Ah, dira Oo. pa to da? Oo. Oh. Kaya dito matuyok pa ka. Ay bukid nun pa ka. Morning pinaka shortest na karon. So, maagi pa mo main bridge bibigid na- doon? Ha? Maagi pa ka mo bukid doon? Oo. From Cagayan? Oo, from to Cagayan. to Davao? Davao.
Pero kung na shortcut na ning. Kung dito ka Galing kay galing. dito pa man to. Kung dito ka galing, mas malapit ang Davao. So, strategic yung bridge na to. Oh, To galing Jinsan, ka Cotabato. dito na dumadaan. Galing sa Quezon, sa Iloilo. Oh, Dito na. Ay, come up. okay. Okay. Every picture holds a memory. Every smile still shines today. From younger days to where we are now, love has always found a way. Little footsteps, family laughter, dreams we carried through the years. Every moment made us stronger, through the joy and through the tears. Time keeps turning pages, but our hearts still know. Every picture tells our story. Every moment lights the way. Through the seasons, through the changes, love is here to stay. Hand in hand, we've crossed the miles, watching dreams come true. The greatest gift this life is given is every memory with you. Now the road feels a little slower, but the sunsets shine more bright. Looking back with grateful hearts, everything just feels so right. Family is our greatest treasure. Near or far, we're never apart. Every laugh and every journey, life's forever in our hearts. Years may come and years may go, still our love will always grow. Every chapter, every mile. Arang pinsan si Dagol. Ang iya anak, swimmer. Grabe, nung isa ka-adlaw gold, gold and silver nung isang araw. Mga iba pa sila na hindi nila nailagay. Wow. Sooner or later, makikita Pang-Olympics ha, IC makikita ha? natin sa Nasaan si Olympic. IC? Sa school? Makikita natin siya sa Olympic. Wow. Pupuntahan natin. Sa Olympic. Kung saan ang Olympic. Oo. Walang araw. Dani man, ako raman na yung pa basic contact kaya para makabalo lang ba niya. Mapon siguro ko. Asan o goal? Sa kami 13 to 18? Si Isay? Dili ang kwan ba Batang Pinoy? 12 to 18. 12 to 18. Next month? December. December, national. Kay Bonbon, no? Pakita mo kay Bonbon. Gani. Kaya nga, medal. Ang kwan. See you after. Thank you. Ito ang parents ni IC, ang swimmer. Kung mamalinlin. Mama, manasang una yung tawag sa ako. Wala. Mama, Kita ulit tayo ha. Kita tayo. Pagka napunta kayo sa Manila, Tawag ka mo. Sige. sige ha. Thank you. Thank you.